Okay, brothers and sisters, let's turn to John's Gospel, chapter 6. Capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Juan 6. And just for the sake of time, we're going to skip ahead, but if you want to read more about the will and sin and the power of the Holy Spirit, you can read in the Canons of Dort, the third and fourth point. Si quieres saber más de ese tema, pueden buscar en los cánones de Dort el tercer y cuarto punto. And that gives the historic Reformed position on free will. Sí, los cánones de Dort puntos 3 y 4, y eso le da la postura reformada en cuanto a la libertad o libre albedrío. But I want to look at John 6 as we think about this from a biblical perspective. Pero quiero que veamos a Juan capítulo 6 desde una perspectiva bíblica. So this is the famous story of Jesus feeding the 5,000. Esta es la famosa historia de Jesús alimentando a los 5,000. But what's wrong with it? What's wrong with calling it Jesus feeding the 5,000? Pero ¿cuál es el problema diciendo que Jesús estaba alimentando a los 5,000? The Bible, does your Bible heading say Jesus feeds 5,000? El título de la Biblia dice que Jesús alimenta a 5,000. Are the headings inspired? Son los títulos inspirados. It could be more than 5,000. That was just the That's right. It was more than 5,000. Puede ser más de 5,000. 5,000 men. 5,000 men, right? So, let's say that most of the men had wives and then most of them had children. This is probably like at least 10 to 15, 20,000, right? Diciendo que ellos tenían Who tal knows? vez hijos y esposas, probablemente eran más de 10 o 15,000. Huge crowd. Era una gran Okay? multitud. So, in the context of feeding these 5,000 men plus their dependents, he proclaimed himself the bread of life. En el contexto de alimentar a estos 5,000 o más personas, él se proclama a sí mismo como el pan de vida. And then skip to the very end of the passage, verse 60. Y vaya al versículo 60, al final del capítulo. Many disciples left him. Dice que muchos de sus discípulos lo dejaron. So they all got to eat lots of healthy bread, then they left. Todos comieron un pan saludable y se fueron. They left because they said he spoke a harsh word to them. Y se fueron porque dijo, él habló una palabra muy dura en contra de nosotros. That word harsh could also be translated as unpleasant. La palabra dura puede también ser traducida como desagradable. And that the Greek word's only used one other time in the entire New Testament. Y esta palabra griega solo se usa una vez más en todo el Nuevo Testamento. So just write down Jude, verse 15. Así que miren, Judas capítulo 15. Jude Versículo says, 15, perdón. Jude says when Christ returns, Judas dice, cuando Cristo regrese, he'll judge all unbelievers who said harsh things against him. él va a juzgar a todos los incrédulos que han dicho cosas desagradables en contra de él. But in John 6, it's disciples who are claiming that Jesus spoke harsh words. Pero en Juan 6 son los discípulos que están diciendo que Jesús está diciendo cosas muy desagradables. And one of the harsh things that he says was that they had no ability to believe in him. Y una de las cosas desagradables o feas que le dijo es que ellos no tenían capacidad para creer en él. And so in verse 61, he asks them, does this offend you? Entonces en el versículo le dice, ¿esto les ofende? And the word offend is the same word Paul uses Y ofender es la misma palabra que el apóstol Pablo utiliza in 1 Corinthians 1:23. en primera de los Corintios 1:23. The preaching of the cross is a scandal, Donde dice que la predicación del evangelio es locura or it's a stumbling block to the Jews. o es un tropiezo para los judíos. So Jesus asks them, am I stumbling you? Entonces Jesús les está diciendo, ¿les está haciendo tropezar? Is this a scandalous thing to you? ¿Eso es algo escandaloso o locura para ustedes? So the gospel is contrary to the natural man. Así que el evangelio es contrario al hombre natural. And when you and I tell unbelievers that only one man who ever lived a perfect life, Y cuando tú y yo le decimos a los pecadores que solamente un hombre pudo vivir la vida perfecta and that they're dead and they can't do anything to save themselves, y que ellos están muertos y que no pueden hacer nada para salvarse a sí mismos, they're going to get offended, se van a ofender, right? They're going to be stumbled, van a tropezar and they're going to say this is a harsh thing, y van a decir esto es algo muy duro, muy fuerte, and they would probably leave your church y tal vez se van a ir de tu iglesia, unless you only preach the positive stuff. a menos que solamente prediquen lo positivo. What about Catholic Church? Or there you go, yeah. So notice in verses 66 through 71, Ahora leamos los versículos de 66 al 61.
True disciples stay. Los verdaderos discípulos se quedan. And Jesus asks his closest disciples, do you also want to go away? Y Jesús les pregunta a sus discípulos más cercanos, ¿ustedes también se quieren ir? So he asks this of his remaining 12 disciples. Y esto les pregunta a sus 12 discípulos que le restaban. But it's really 11, right? Pero realmente eran 11, ¿no? One of them's not even a believer. Porque uno ni siquiera era creyente. So Jesus had a megachurch. Así que Jesús tenía una mega iglesia, 5,000 men plus their wives and children. más de 5,000 hombres con sus esposas y sus hijos. Now his church is 11. Ahora su iglesia está compuesta de 11 hombres. So the next time you see, an advertisement for how to build a church really fast, Así que la próxima vez que vea un comercial de cómo construir una iglesia muy rápido and you feel tempted to go y se sientas muy tentado a ir because your church is small, porque tu iglesia es pequeña, remember Jesus. acuérdate Okay. de Jesús. Right? So he wouldn't be called very successful by the Joel Osteens or the Joyce Meyers of the world. Él quiere ser llamado como alguien muy exitoso por los Joyce Meyers y los Joel Osteens de ese mundo. I don't think Bishop T.D. Jakes would say Jesus was very successful. No creo que T.D. Jakes va a pensar que es muy exitoso. So he asks them, do you also want to go away? Así que les pregunto, ¿ustedes también se quieren ir? Look at how Simon Peter responds in verse 68. Y mira el versículo 68 cómo responde Simón Pedro. Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. So false disciples leave because of scandalous teaching, Así que los falsos discípulos se van por enseñanzas escandalosas. but true followers of Jesus Pero los verdaderos seguidores de Jesús find that his hard sayings are actually the words of eternal life. pero encuentran que lo que su corazón desea es la vida eterna. So they might be hard, but they're life-giving. Aunque sean palabras duras, pero son palabras que les dan vida. And that's what he says in verse 63. Y eso es lo que dice en el verso 63. The words that I speak to you are spirit and they are life. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. It's the spirit who gives life. The flesh profits nothing. El espíritu que da vida, la carne no aprovecha para nada. So, he feeds the 5,000 men. Así que él alimenta a 5,000 hombres. They're offended by his harsh sayings. La gente se ofende de las palabras duras que Jesús les dice. His true disciples stay because these harsh sayings are actually everlasting life. Sus verdaderos discípulos se quedan porque estas palabras duras son verdadera vida eterna. So let's look at just one of the harsh sayings. Mire una de esas enseñanzas duras que le tengo. Okay? There's 4 of them, but we'll just look at one. Hay 4 de ellas, pero solo vamos a ver una. The third harsh saying that Jesus gives, La tercera que Jesús les da it's basically what we call total inability. es prácticamente lo que llamaríamos inhabilidad total. So look at verse 44. Mira el verso 44. No one can come to me unless the Father who sent me draws him. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. And again, verse 65. Ahora el versículo 65 nuevamente. This is why I told you, no one can come to me unless it is granted him by the Father. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre. So no one Así que can nadie come. puede venir. The Greek phrase is ou dunatai. Y la frase griega es udunatai. And dunatai is a form from dunamis, which is the word for power or ability. Y la palabra dunamis o dunamis en español es la que se usa para decir de poder o habilidad. So the natural man, the one who's dead, El hombre natural, el hombre que está muerto, the one whose heart is still stone, cuyo corazón es como piedra, whose mind is still dark, cuya mente está oscurecida, has no ability to come to Jesus. no tiene ninguna habilidad de venir a Jesús. They have no power to believe in Christ on their own. No tienen poder para venir a Cristo de sus propios méritos. They have no ability to save themselves. No pueden salvarse por sí mismos. And then again, verse 65, Nuevamente, versículo 65. Jesus adds this. Jesús agrega esto. No one can come to me Nadie puede venir a mí unless it is granted by the Father. a menos que le sea dado de parte de mi Padre.
And that word granted is used all throughout the New Testament Y la palabra que se ha dado, que se le otorgue, se usa en todo el Nuevo Testamento to describe the gift of God. para describir el don de Dios o el regalo de Dios. So it has to be given to us by God to come to Así que se nos Christ. tiene que dar de parte de Dios venir a Cristo. Okay? And that's the amazing thing here, Y esta es la cosa asombrosa aquí. is that all of us who are dead in and of ourselves Y todos aquellos que estamos muertos en sí mismos, are given by God se nos da de parte de Dios the ability to believe la habilidad de creer and to follow Christ y de seguir a Cristo and to receive everlasting life. y recibir vida eterna. So this is one of those great passages that shows us that human beings in sin have no ability to believe in Christ. Este es uno de esos grandes pasajes que los seres humanos en su pecado no tienen ninguna habilidad de venir a Cristo. So in the state, in our state of sinfulness, En nuestro estado de pecaminosidad, okay, that second state that Augustine gave, ese segundo estado que Agustín dio, okay, we are not able not to sin. no somos incapaces de dejar de pecar. Okay? O de So no pecar. again, that doesn't mean that everybody is as bad as they possibly can be. Y eso nuevamente no significa que todos son tan malos como pudieran ser. It means that in relation to God, Significa que en relación a Dios we're not able to do good. no podemos hacer nada bueno. We're not able to choose Him. No podemos escogerlo a Él. It takes a powerful gift of grace. Toma un gran regalo poderoso de gracia. And as Jesus said again in verse 44, Y como dijo Jesús en el versículo 44, it takes God drawing us to Him. toma que Jesús o que Dios nos arrastre hacia Él. So, free will in relation to God is a myth. Entonces, el libre albedrío en relación a Dios es un mito. That's a harsh saying, isn't it? Eso es algo duro, ¿no? Okay? So, we know that free will is a myth because of the reaction of the 5,000. Sabemos que esta realidad es muy dura por la reacción de los 5,000. They all thought they had free will. Todos pensaron que tenían la capacidad del libre albedrío para hacerlo. And Jesus says, no, you don't. Pero Jesús les dice, no, no la tienen. That's a hard saying. Eso es algo duro de decir. You know, we want the bread. Queremos el pan. And Jesus says to his disciples, well, do you want to go too? Y Jesús le dice a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Okay, so no free will. Así es que no hay libre albedrío. We have free will to choose, this shirt, that shirt. We have free will to choose decaf or caffeinated coffee, right? Tenemos libre albedrío para escogerle esta camisa o aquella camisa o café descafeinado o con cafeína, ¿no? But no free will towards God. Pero ninguna clase de libre albedrío hacia Dios. And then let's turn to one more passage, Y ahora vamos a ir a otro pasaje. Romans 8. Romanos capítulo 8. I'm going to read verses 5 through 8. Voy a leer los versículos 5 al 8. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. Porque los que son de la carne, piensan las cosas de la carne. And remember, what's flesh again? ¿Qué es la carne nuevamente? What's flesh? ¿Qué es la carne? The sin. Sin. Yeah, our sinful nature, right? Es nuestra naturaleza So pecaminosa. he's not saying that your body, he's not saying physical bodies, he's saying your sinfulness. No se refiere a tu cuerpo físico, sino que es tu pecaminosidad. But those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. Pero aquellos que piensan el Espíritu, piensan conforme al Espíritu. Verse 6, for to set the mind on the flesh is death, Porque la intención de la carne es muerte, but to set the mind on the Spirit is life and peace. pero la intención del Espíritu es vida y paz. So look, you can see there, he's making big contrasts here. Está haciendo un gran contraste aquí. Okay? Verse 7, for the mind that is set on the flesh is hostile to God, Dice porque la intención de la carne es enemistad contra Dios, for it does not submit to God's law. porque no se somete a la ley de Dios. Indeed, it cannot. De hecho, no puede. Those who are in the flesh cannot please God. Así es que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. So, here in chapter 8, Paul began in verse 1 saying that believers are justified in Christ. Así que aquí en el versículo 1 de este capítulo, Pablo empieza diciéndole que los creyentes están en Cristo, Then he tells us how this is possible. y nos dice cómo es que eso es posible. The Spirit's liberating work and the work of Christ on the cross in verses 2 and 3. A través de la obra de liberación que Cristo hace por medio del Espíritu en los versículos 2 y 3.
And he explains the purpose of all this in verse 4, Y explica el propósito de eso en el versículo 4. that the law would be fulfilled in us. Que la ley sea completa o sea cumplida en nosotros. This is what he calls sanctification elsewhere. Esto es lo que se llama santificación en todas otras partes. And these are the people who do not walk according to the sinful nature, but according to the Spirit. Estos son aquellos que no caminan conforme a la naturaleza pecaminosa, pero de acuerdo al Espíritu. Right? So Christ died for us, not just to forgive us of our sins, but to remake us. Así que Cristo no solamente murió para redimirnos de nuestros pecados, pero para hacernos de nuevo. And then he makes this extreme, contrast, verses 4 to 8, between flesh and spirit. Y luego hace este contraste muy extremo entre los versículos 4 al 8 entre la carne y el espíritu. And in verses 6 through 8, especially, he's explaining why life in the flesh is such a terrible thing. Y el versículo 6 al 8 explica por qué la vida en la carne es algo tan terrible. Okay, so let's look at verses 6, 7, and 8. Veamos los versículos 6, 7 y 8. Paul states in stark contrast in verse 6, Porque Pablo dice en contraste en el versículo 6, life outside of Christ la vida fuera de Cristo versus life in Christ. Contra la vida en Cristo. The ultimate end or goal of life outside of Christ El último fin de la vida fuera de Cristo is death. es muerte. The mind, or the nous is the Greek word, nous. La mente o la palabra griega nous. This means all that a person is in the core of their being. Eso significa todo lo que la persona es al centro de su ser. It is saturated and satisfied with the pleasures of sin. Está saturada y satisfecha con los placeres del pecado. So notice here Paul uses mind, it's a synonym for heart. Así que en alguna Biblia dice intención, eso significa también So it's corazón. at the center of who we are. Al centro de quienes somos nosotros. And all of this leads ultimately to eternal death. Y todo esto lleva al final del día a la muerte eterna. In contrast, here's the ultimate end of life in Christ. En contraste, aquí está el propósito de la vida en Cristo. To set the mind on the Spirit is life and peace, in contrast to death. Pensar en las cosas del Espíritu es vida y paz, en contraste con la muerte. So he earlier said that the free gift of God is eternal life in Christ Jesus. Anteriormente dijo que el regalo de gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. And he said that since we've been justified, we have peace with God. Y ya que hemos sido justificados, tenemos paz para con Dios. Now, so in verses 7 and 8, he reveals the terrible reality of life outside of Christ. El versículo 7 al 8 revela la terrible realidad de la vida fuera de Cristo. And he describes it in two ways. Y lo describe en dos maneras. Okay? First of all, it's a life of hostility. En primer lugar, es una vida de hostilidad. For the mind that is set on the flesh is hostile to God. Porque la mente que está en las cosas de la carne es hostil en contra de Dios. We're told everywhere in our culture that we should look good, we should feel good, we should be happy. Se nos dice en el mundo que nos deberíamos de ver bien, de sentirnos bien, ser felices. But again, like we said earlier, we are ultimately selfish idolaters. Pero dijimos que al final del día somos idólatras egoístas. Okay, so this life of hostility to God it's a terrible thing, he says. Esta vida de hostilidad contra Dios es algo terrible, dice el apóstol Pablo. He says again, the mind, the center of our existence, is set on the flesh. Él dice que la mente, el centro de nuestra existencia está centrada en la carne. Okay, so the whole existence of the unbeliever is on themselves. La existencia entera del no creyente está en sí mismo. And that is hostile to God, he says. Y eso es hostil o enemiga de Dios. Me, myself, and I. Yeah, there you go. Yo. Me, myself, and Irene. That was The movie. that was a movie, yeah. Notice that word hostile. Ahora, note esa palabra de hostil. Okay, just we'll turn back to a couple passages. Enemistad. Okay. Se traduce. Ephesians chapter 2, verse 11. Efesios 2, verso 11. And in that context, he's speaking of how the gospel has healed the division between Jew and Gentile. En el contexto dice que cómo el evangelio ha sanado la relación entre los gentiles y los judíos. But in Christ, they have been Gentiles and Jews have been brought near because of Jesus' death. Pero en Cristo los gentiles y los judíos han sido hechos un solo pueblo por medio de la muerte de Cristo.
And verse 14 says that he's broken down the dividing wall of hostility. Y el versículo 14 dice que él ha roto la pared intermedia de separación. So there was an ethnic and religious hostility between Jews and non-Jews. Había una hostilidad nacional entre judíos y no judíos. But even more, in verse 16, Pero más aún en el versículo 16, Paul says, in the cross, both Jews and Gentiles are reconciled to God. él dice que ambos judíos y gentiles son reconciliados en un cuerpo en Cristo. So he says that in the cross, he's killed the hostility. Él dice que en la cruz Cristo ha destruido esa hostilidad o esa enemistad. And that hostility between Jew and non-Jew is just an earthly reflection of the hostility between humans and God. Y esa enemistad entre judíos y no judíos es un reflejo de la enemistad entre el no creyente y Dios. Turn to James 4, verse 4. Vamos a Santiago 4, versículo 4. And here James is rebuking what we would call worldly believers. Y aquí Santiago está refutando a lo que llamaríamos creyentes mundanos. So these are believers who are living like the world. Esos son creyentes que están viviendo como el mundo. And he says very strongly, you adulterous people, Y él está diciéndoles muy fuerte, adúlteros y adúlteras, do you not know ¿no saben that friendship with the world que la amistad con el mundo is enmity with God? es enemistad con Dios? So enmity or hostility to God. Es enemistad o hostilidad contra Dios. So therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Por lo tanto, cualquiera que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. So to be outside of Christ is to be in your sins. Así que estar fuera de Cristo es estar en tus pecados, It's to hate God. es odiar a Dios, It's to strive against God es pelear en contra de Dios and to be at war with God. y es estar en guerra con Dios. And so back in Romans chapter 1 verse 30, Así que de vuelta a Romanos 8, versículo 30, Paul says that those in the flesh are haters of God. dice que aquellos en la carne odian a Dios, son odiosos en contra de Dios. So Romans 8, verse 30. 1 verse 30, sorry. No, perdón, 1 verse Romanos 30. 1, versículo Yeah. 30. Yeah. So, the terrible reality of life outside of Christ is a life of hostility to God. La terrible realidad de no creyente fuera de Dios es una hostilidad en contra de Dios. But then secondly, it's also a life of inability. Pero también es una vida de incapacidad. So, the hostility towards God is explained in that little word for. La hostilidad o la enemistad en contra de Dios se puede ver en versículo 4. It's verse, was it 7, I think? Hold on. Versículo 7. Let me look. Sí, verse 7. Yeah, the Versículo 7. second half of verse 7, yeah. La Yep. segunda parte del versículo 7. Yep. So the mind of the flesh does not submit to God's law, Porque la mente carnal no se puede someter a la ley de Dios. okay? Indeed it cannot. Seguramente no puede, de hecho no puede. So outside of Christ, the human being is unable to truly live. Fuera de Cristo, el no creyente es incapaz de verdaderamente vivir. And Paul is here describing for us the inability of the unbeliever to submit to God's holy law. Y Pablo aquí nos está demostrando la inhabilidad del no creyente de someterse a la ley de Dios. Their life is not lived in perfect harmony with all that he requires. La vida de ellos no puede vivir en perfecta armonía con todo lo que él requiere. God requires us to love him above all else and to love each other more than we love ourselves. Dios requiere que nosotros le amemos a él por sobre todas las cosas y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. But he says the world is not subject to this righteous requirement. Pero dice que el mundo no está sujeto a este mandamiento justo, ¿no? Instead, we have our own selfish laws Porque nosotros tenemos nuestras propias leyes egoístas, and our own self-contrived ethics. en nuestra ética centrada en nosotros mismos. And that's why he said, as we looked earlier in Ephesians 2, that we are children of wrath. Y como decíamos y leíamos en Efesios 2, que somos hijos de ira. And as we look at in Scripture, we see one of the best illustrations is in Genesis 6. Y la mejor ilustración que vemos en la Escritura está en Génesis capítulo 6. So you know the story before the flood. Entonces ustedes conocen la historia antes del diluvio, And the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth. que Dios vio que la maldad de los hombres era grande sobre la tierra. And then there's this really astonishing phrase. Y ahí esta frase tan asombrosa. Every intention of the thoughts of his heart Cada intención de los pensamientos de su corazón was only evil
era de continuo, continually. el mal. Yeah. So it's not just that every intention was evil, but it was always evil. No era que cada intención era mala, sino que era siempre mala. In every intention. Cada intención. So if there ever was a time in human history when people were totally depraved, Si hubo un tiempo en la historia en que toda la gente era totalmente depravada, this was it. este era ese tiempo. And what did God do to people who were totally depraved? ¿Y qué hizo Dios con ese pueblo totalmente depravado? Wash Los lavó, He them. gave, Diluvio. he gave it bath. les dio un baño. And Jesus spoke about that event in Matthew 24. Y Jesús habló acerca de este evento en Mateo capítulo 24. As were the days of Noah, Así como los días de Noé, so will be the coming of the Son of Man. así va a ser el día de la venida del hombre. For as in those days before the flood they were eating and drinking, Porque como en esos días antes del diluvio todos estaban comiendo y bebiendo, marrying and giving in marriage, casándose y dándose en casamiento, until the day Noah entered the ark. hasta el día que Noé entró en el arca. And they were unaware until the flood came and swept them all away. Y estaban ellos desapercibidos hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. So will be the coming of the Son of Man. Así va a ser el día de la venida del Hijo del Hombre. And just as a little aside, notice this. Y así como una nota a un lado, dense cuenta en esto. According to Jesus in Matthew 24, De acuerdo a Jesús en Mateo capítulo 24, who are the ones who are swept away? ¿quiénes fueron los que se los llevó el agua? The evil ones, he said. The evil ones. Ajá, Okay? los malos. Modern American dispensationalism says that the rapture, the people who are swept away, are believers. El Right. dispensacionalismo americano moderno dice que los que son llevados son los no creyentes. So- Los creyentes. Los creyentes. According to Jesus, you don't want to be one who's swept away like a thief in the night. Entonces, de acuerdo a Jesús, tú no quieres ser arrebatado como ladrón en la noche. Those are the evil ones. Esos son los malvados. Okay? So it's the believers are the ones who are in the ark and who are saved. Son los creyentes que están en el arca y que son salvos. Back to Romans 8. De vuelta a Romanos 8. So he says again there at the end of verse 7, verse 7, the mind that is set on the flesh is hostile to God. Dice, versículo 7 nuevamente, porque la intención de la carne es enemistad contra Dios, For it does not submit to God's law. porque no se somete a la ley de Dios. Okay, so notice the language of submitting is the language of the will. Note que esa palabra someterse es un lenguaje que tiene que ver con la voluntad. So the human will doesn't and it won't submit to God. Así que la voluntad humana no puede someterse a la voluntad de Dios. But even worse, notice what Paul goes on to say. Pero aún peor, mire lo que el apóstol Pablo dice. It cannot obey God. No puede obedecerle. Right? See that? Miren eso. Okay. So does not submit. La voluntad no se somete a la It's voluntad a de Dios. question of will, right? Like Es una cuestión de voluntad. maybe I'll submit, maybe I won't submit. Sí, tal vez me someto, tal vez no me someto. Paul says you don't have the choice. Pablo dice, no tienes ni siquiera capacidad para escoger eso. Indeed, it cannot. De hecho, no puedes. Okay? So the fleshly person, the unregenerated person, can't Así que la persona no regenerada no puede. submit to God, can't obey God. No puede someterse a Dios, no puede obedecer a Dios. So we call this total inability, right? Y a esto le llamamos inhabilidad total. So humanity outside of Christ is totally depraved La humanidad fuera de Cristo está totalmente depravada in our mind, in our will, in our en affections. mente, voluntad y sentimientos, But even worse, we are totally unable to obey. pero aún peor, somos incapaces totalmente de obedecer. This is why Martin Luther said, Eso es lo que Martín Lutero dijo. our wills are in bondage to sin. Nuestras voluntades están atadas al pecado. And this means we can only serve sin. Y eso significa que solamente podemos servir al pecado. We cannot serve the Savior No podemos servir al Salvador, unless He frees us to serve Him. a menos que nos libere para servirlo. The prophet said it like this. Los profetas lo decían de esta manera. This is Jeremiah 13. Jeremías capítulo 13. Can the Ethiopian change his skin, or the leopard change his spots? ¿Puede el etíope cambiar el color de su piel o el leopardo quitarse sus manchas? And they can't because, as Paul says here, they are unable to do so.
Porque aquí el apóstol Pablo dice que no tienen la capacidad de hacer eso. So what about your neighbor who's the nicest person on the street? ¿Qué tal tu vecino que es la persona más buena, No. más noble en tu vecindario? The little lady, who just is the nicest person on the street. La señora que es No. tan noble, tan amable en la calle. What about them? Are they totally unable? ¿Qué tal ellos? ¿Son completamente incapaces? What about the person that says, "Well, I'm not that bad"? ¿Qué tal aquella persona que dice, bueno, yo no soy tan malo? Again, the inability Nuevamente, la incapacidad is in relationship to God. es en relación a Dios. It's not about whether a person can do good stuff sort of horizontally on No this se trata earth. de que personas no pueden hacer algo bueno de manera horizontal en esta tierra. Because a lot of times unbelievers maybe look like they're doing better than Christians. Porque a veces los no creyentes se ve que están haciendo lo mejor que los creyentes. But it's not a matter of our works. Pero no se trata de nuestras obras, Okay? It's a matter of God's power to save us from ourselves. se trata del poder de Dios para salvarnos a nosotros. So Paul summarizes his contrast of flesh versus spirit. Así que Pablo resume este contraste de la carne versus el espíritu. He says the inability of the unbeliever is the inability to please God. Diciendo que la inhabilidad del no creyente es la inhabilidad de agradar a Dios. So verse 8. Versículo 8. Those who are in the flesh cannot please God. Aquellos que están en la carne no pueden agradar a Dios. So they cannot submit to God No pueden someterse a Dios, and they cannot please God. no pueden agradar a Dios. Okay? So that's the Bible's view of human free will. Esa es la manera en que la Biblia mira el libre albedrío humano. Any questions about free will, sin, Preguntas acerca de la the fall, voluntad, our topics tonight? libre albedrío, de los temas que hemos visto esta noche. Nada. All clear. Maybe you should ask the question. Lo que no está claro es de que, o sea, nosotros sí vemos nuestra condición, pero la mayoría de las personas creen que pueden acercarse a Dios. What is clear to us is that we can see our inability, but people outside of here cannot see their inability to come Right. together. Pero son creyentes también, o sea, es lo But there are some believers there outside too. Yep, que lo dicen. Well, they say they are. sure. Yeah, I mean, many believers they're ignorant, or maybe they haven't been taught. Tal vez son ignorantes, tal vez nunca se les han enseñado a esos no creyentes. But obviously, some believers, as we all know, are stubborn, Pero algunos no creyentes, como sabemos, son tercos. right? Dicen, They're sinners too. So yeah. they say, oh, I'm going to get near God when I want to get near God. Dicen, yo me quiero acercar a Dios cuando yo me quiero Yeah. acercar a Dios. So I choose that. that's right. So if human beings are unable to submit to God and to please God, Si los seres humanos son incapaces de someterse a Dios y obedecer a Dios, what's the point of preaching the gospel? ¿cuál es el punto de predicar el Evangelio? Why study theology so that you can preach? ¿Por qué vamos a estudiar teología para que les puedan If there's predicar? nothing you can do to save somebody. Si no hay nada que puedas hacer para salvarlos. Theology students, get an answer? A ver, estudiantes de teología, una respuesta, por favor. Respuesta. Porque Dios usa el mismo mensaje para darles vida. Because he uses the same message to give him life. Que no me avergüenzo del evangelio. Because we're not ashamed of the gospel. Okay, okay. Because we do not know the means by which they will be saved. Okay. So we believe that God, Or because it's a command of God to preach the gospel. and why does God command us? Why did Jesus command the disciples to go to the whole world and preach the gospel? ¿Y por qué Why? Jesús mandó a sus discípulos a que predicaran el evangelio de todas las naciones? ¿Por qué? Porque toda autoridad es dada a Cristo. Because all authority has been given to Christ, he says. Okay, so what's the connection between the inability of the human being
¿Cuál es la conexión entre la incapacidad del ser humano and Christ's commandment to preach? y el mandamiento de Cristo a predicar? Because He's through His Word, through His Gospel, through the Holy Spirit. So, okay. So he's commanded us to preach because it's through the means of his word Él nos ha mandado a predicar a través de los medios de su palabra and the power of the Holy Spirit. y el poder del Espíritu Santo. So where's the ability then for the dead to come to life? Perdón? Porque hemos sido regenerados. Because we have been regenerated, he says. But what were you saying? I was saying, like, so if man is unable to resurrect himself, where is the ability found to resurrect sinners? Entonces, si el ser humano es incapaz de resucitarse a sí mismo, ¿dónde está la capacidad para que el ser humano tenga vida entonces? Through the gospel. En el Evangelio, the gospel. Yep. So, through the power of the gospel. El poder del evangelio. Because the Spirit convinces of sin. Yep. So the Spirit does it, though, right? The Spirit does it. Okay. So do you believe in predestination? ¿Creen en la predestinación? Some of them are there like lost. People call them, people hear them, read the gospel, and they probably go this way. So if God predestines, ¿Perdón? La pregunta anterior. Es que le digo que Dios los predestina, nosotros les llevamos el evangelio, por eso que están perdidos, que no lo han oído todavía, pero que fueron predestinados para poder acercarse a Él cuando los llaman. so we believe in predestination. So, creemos en la predestinación. Esa es la pregunta. God predestines the end, Dios predestina el final, but God has also ordained the means to the end. pero Dios también ha ordenado los medios o los caminos para llegar a ese fin. So we should never think, well, God has already predestined whoever He's predestined, and I have nothing to do with that. Así es que no deberíamos de pensar, bueno, Dios ya predestinó a quien ya predestinó y no tengo nada que hacer con eso. Because the same Jesus who says this also says to go and preach. Porque el mismo Jesús que dice esto también dice que vayamos y prediquemos. So the power is not found in the human because we're unable, Así que el poder no se encuentra en el humano porque somos incapaces. and the power is not even found in us as preachers. Y tampoco el poder se encuentra en los predicadores. Right? Paul says that we preach in demonstration of the Spirit, not ourselves. El apóstol Pablo decía que hablamos en demostración del Espíritu, no de nosotros. Right? So it's not that the person's able or that we're able, No es que la persona sea capaz o que uno sea capaz, but that God is able to save them. pero Dios es capaz de salvarlos. So we should preach to everybody. Así que debemos de predicar a todas las personas. And we should never think that person's too lost, Y nunca deberíamos pensar que esa persona está demasiado perdida, because God can raise the dead. porque Dios puede levantar los muertos. Okay? Amén. So tomorrow night, Así que mañana por la noche we'll transition from the doctrine of man to the doctrine of Christ. vamos a pasar de la doctrina del hombre a la doctrina Okay? And we're de going Cristo. we'll think about the incarnation Vamos a hablar de la encarnación and the person and the natures of Christ. y de la naturaleza y la persona de Cristo. So let's pray. Vamos a orar. We thank you for the power of the gospel, our Heavenly Father, Padre Celestial, te damos gracias por el poder de tu evangelio, that you are able to save us who are unable. que eres capaz de salvarnos a quienes no somos capaces de salvarnos. And as you fill our minds with your truth, Mientras llenas nuestras mentes con tu verdad, again, Lord, we ask that you would fill our hearts with your love nuevamente, Padre, pedimos que llenes nuestros corazones de tu verdad and be even more motivated to share the gospel. y que estemos motivados a compartir el evangelio. And so we pray that you would pour out your Holy Spirit upon all those that we come into contact with, Y que des tu Espíritu Santo a aquellos que tengamos comunicación y contacto con ellos, and that the neighborhoods that we live in would come to know you. para que las comunidades donde vivimos puedan venir al conocimiento de ti. Give us rest and a safe travel, Danos descanso y un viaje and bring us back tomorrow night. seguro y retornar de vuelta mañana en la noche. We pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.